ቀደም ሲል በአረፍታ በጣም አዝኛለሁ። የእናንተ ልጅ ነበረ እንደፈለገ መጥፎ ቢሆን ያው እሱን በማጣታችሁ አዝናችኋል። ነገር ግን አንድ ነገር አምናችኋል አይደል እንዴ እናንተ? ከሙምታም ጋዝ ሙዘየንም ጥፋተኛ ናት። እሷ የሙራድን ቪዲዮ ብቻ አይደለም የለቀቀችው፣ የቤታችን አድራሻም ሰጥተዋለች። እሷ የራሷን ልጅ ስታጣ ያን ጊዜ እናት ህመም ይገባት ይሆናል። ባለትዳር እስከሆነ ድረስ ሁሉንም ነገር በእኔ ፍላጎት መሰረት ነው የምታደርገው። እኔ ደግሞ የራሴ ቤት ውስጥ ነዘርን ማየት አልፈልግም። እኔ አንቺን በምፈታሽ ሰዓት ከዛ በኋላ የፈለግሽው ማድረግ ትችያለሽ። ለምንድን ነው በእኛ ህይወት የመጣችው? ምንድን ነው አላማሽ አንቺ? ለምን ነው ቤተሰቤን ሙጥኝ ያላችሁበት? በግዳጅ እንዳለ ሐዘን ቁጭ እንበል እንዴ እናንተ? የወንድማችን የሐዘን ጫና እኛ ላይ በግዳጅ ጫኑብን። ትንሽ እንኳን መቆየታችን እንዲያስል ይሄ ትክክለኛ ጊዜ እኮ አይደለም። አንቺና ሙዘየን እናቴ ነገሮችን በጣም አስቸጋሪ እያደረጋችሁብኝ ነው። እነማን ናቸው እሺ እነዚህ ሰዎች? ከአትሽ ጋርስ ምንድን ነው ግንኙነታቸው? እዚህ ተደብቀሽ ምን እያደረግሽ ነው ያለሽው? መንገድ ስተሽ ነው እንዴ? የአትሽን መንገድ ለማወቅ ቶሎ ብላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ እና የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። አዲስ ቪዲዮ በለቀቅን ቁጥር ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። ትርጉም በራሴ ተርጓሚ አሊ ከድር አሊ ከድር 2435 ዩቲዩብን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ጉድ ኢቭኒንግ ሄደር ሳህብ። እንዴት አመሹ አቶ ሄደር? بالناس जी बोले हैदर साहब। አቤት አቶ ሄደር። ነርሜን በቶሎ ደህና ትሆናለች እና ሁሉንም ትረሳዋለች። ነገር ግን አንቺ አሁን ከሷ ፊት ለፊት በተጠንቀቅ ማውራት አለብሽ። ምንም አይነት ነገር ቢሆን ይገባሻል አይደል ንግግሬ? በቃ እርሶ አይጨነቁ አቶ ሄደር። የኔን ሁለመናዬን ሚስጥር አድርጊ ሚናስ። አንድ ቃላት እንኳን አልተነፍስም። በቃ ሂጂ አሁን። ምናችሁ እናንተ ሁላችሁም ምንም ሐዘኔታ የሚባል አልፈጠረባችሁም። ሁላችሁም እንዳለ ጨካኞች ናችሁ።
ውጡልኝ ከዚህ ጥፉ ከዚህ ከዚህ የትም ቦታ ንቅንቅ አልልም የኔ ቤት ነው አንቺ እንደውም ውጪ ሂጅ ከዚህ ብዬሻለሁ እጅሽን ዞር አድርጊ ምን አባሽ ልታደርጊ እንዴት ነው አንቺን የምታስወጪ ምን ብለሽ ሂጅ ጥፊ ብዬሻለሁ ይሄ የኛ ቤት ነው አንቺ ማነሽና ነው የምታስወጣት እንደውም ተመስገን በይ አንቺን አለማባረራችን ወንድምሽ ሞተና ታዲያ ምንድን ነው እንደፈለግሽ የምታደርግ መሰለሽ ብቻችን ተው ለምንድን ነው እኛ የምንሄደው መሄድ ከፈለግሽ መርጃን ላካት አስሌ ወደ ውጭ ጣልኝ ከዚህ ሂድ ሂድ ጣልኝ ብያለሁ ከዚህ ሂድ ጥፋ ሂድ ይህን ሁሉ አድርጋችሁ ምንድነው ማረጋገጥ የፈለጋችሁት እናንተ እኔ በጣም እየተቸገርኩ ነው ያለሁት የዛ ሰው እኮ ሬሳው ሄዷል ይህን አክል ትልቅ ውርደት ለእኛ ደግሞ ከዚህ በላይ ምን አለ ይህን ሁሉ መታገስ መቋቋም አልቻልኩም በጭራሽ አልችልም እኔ በቃሽ ራስሽን ተቆጣጠሪ ልቀቀኝ እኔን አቁም ይብይሻል አንቺ ራስሽን ትጎጃለሽ እኔ አላቅም እኔ ላይ ምን እንደምታደርግ ስለዚህ በቃ እኔ በጣም ሰልችቶኛል ልቀቀኝ እኔን ልቀቀኝ ምንም አይነት ጉልበት የለኝም ከዚህ በላይ የምታገስበት በቃ ጉልበት አጥቻለሁ ይሰማሃል አይደል ልብሽን ከፍተሽ አለቀስሽ አሁን እንዴት ነው ደህንነት ተሰማሽ በስተት እንዳትረጂ እኔ ብቻ ስላሳሰብሽኝ ነው የጠየቅኩሽ እኔ እዚህ ቤት ውስጥ ሌላ ምንም አይነት ረብሻ አልፈልግም ጩኸት በጣም ይረብሸኛል እኔ ከአንተ ሌላ ምንም ደህና ነገር እኮ አልጠብቅም እውነትሽን ነው ግን ጥሩ ነው ሁለታችን በአንድ ነገር ግልጽ ነን አንዳንድ ጊዜ እንደውም አስባለሁ ነገር ግን መልስ አላገኝም አንድ ሰው በራሱ ላይ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል እያሉ እንደዚህ አይነትን ሰው እንዴ ጭራሽ የማይወደውን ሰው እንዴት ሊያገባ ቻለ ከዛም በኋላ ደግሞ ድራማ ማየት ከዛም በኋላ እንደገና አዝንልሻለሁ እያለ ደግሞ ወሬ ማውራት በእውነት ግን አንተ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ ማወቅ እፈልጋለሁ ምላሹን እንኳን ባትሰጠኝ አንተ እኔ ራሴ አጣራለሁ እሺ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ስላንተ ማንነት ያንተ ምንም አይነት ሚስጥር ለኔ አይደበቅም በቶሎ ማወቅ አይቀርም በቀላይ እስኪሟላ ድረስ አንቺ ምንም አይነት ነገር ልታገኛችም ልነግርሽም አልችልም ኧረ ቀስ ብለህ ብላ እንዴ እንዴት ነው የምትበላው ምን ላድርግ እማዬ በጣም እርቦኝ ነው መሊክ ለምንድን ነው ካንተ ጋር ያልመጣው እንዴ ምግቡ እየቀዘቀዘ እኮ ነው ይምጡ ዛይራ እመቤት ይምጡ እኔ አሁን አልበላም በኋላ እበላለሁ መጣ አይደል በስተመጨረሻ መሊክ እኔ ለአንተ ሳህን አዘጋጅቼልሃለሁና እውነትም በጣም አመሰግናለሁ በጣም እርቦኝ ነበር
मुझसे अकेले नहीं खा जाएगा እኔ ብቻዬን መብላት አልችልም። लोगों के साथ ही እንደውም खाने ከእናንተ का ጋር ልብላ። मजा በቃ है। እዚሁ እንደው ይሻለኛል። चिचक वो नमक चिचक? खा कर देना जरा እስቲ አንሺና ስጪ ለእኔም። भूल गई ምናልባት ማስቀመጥ ረስተሽ ይሆናል አንቺ። वैसे तुम वहां भी बैठ सकती थी እዛም እኮ መቀመጥ ትችይ ነበረ። देती እባክሽ እኔ ቅቤ ነው ያልኩሽ። ትንሽዬውን ቢላዋ ይቀዘቅዛል። ቶሎ በሉ እስቲ። እሺ ጥሩ हाँ अब ठीक है। थैंक यू አመሰግናለሁ። तुम्हारे लिए अकेले रहना मुश्किल होता होगा ለአንቺ ብቻሽን መኖር በጣም አስቸጋሪ ሊመስልሽ ይችላል። አንተ ደግሞ ከቤት ራቅ ብለህ እዚህ ዘመድ የለህ። के बाद सब ठीक हो जाएगा ብቻ በኋላ ግን ሁሉም ይስተካከላል። ወይ እኔ ይቅር ይበልሽ። दूर हो የአንተ ብቸኝነት ምራቅ ይልልሃል። हाँ तो बताओ ना मलिक እሺ ንገረኛ ማሊክ፣ जो तुम्हें पसंद है እንዴት ነው አንተ የምትወዳት ሴት አለች እንዴ? हाँ बिल्कुल है। አዎ በትክክል አለች። क्या? ምን? मलिक መሊክ तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम በጣም የድብቅ ሰው ሆንክ እባክህ። እንዴት ነው እባክህ? लेकिन उस दिन क्यों नहीं बताया? ነገር ግን የዛን ቀን ለምን አልነገርከኝም ለእኔ? तो लगा था እኔ እኮ ይመስለኝ छुपाओगे नहीं। አንተ ለእኔ ምንም አትደብቀኝም ትነግረኛለህ ብዬ ነበር። इतना वक्त हो गया እንዴን አክል ጊዜ ሆነ? ወይኔ ወደ ስራ መሄድ አለብኝ። በቃ እንዴ እንገናኛለን። እሺ በል። እስከ መቼ ግን ትሸሻለህ? አፍሮ ነው እንዴ ሄደው? አሁን እንኳን ጭራሽ አልገመትኩም ነበር። እኔም खाना एंजॉय करो በምግቡ ዘና በይ። तुम भी खाओ ना जहरा አንቺም ቢ እንጂ ዘህራ። करो ना አዎ ይሄን ውሰጂ ቢ እንጂ ለምን አትበይም ዘህራ? पहले मेरे शोहर को गोली मारी መጀመሪያ ባሌን ተኩሶ ገደለ። मासूम बच्चे की जान ले ली ከዛ ምስኪን ልጄን ገደለ። मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी እኔም በጭራሽ አላዝንልህም። किससे बातें कर रही हैं ማንን ነው እያናገርሽ ያለሽው እማዬ? ओहो አሃ बात है እንዴት ነው እባክሽ? फिर एंजॉय करें आप ይቅር ዘና በይ ብቻ። አንቺም ትንሽ ቢያ በቃ። हाँ क्यों नहीं አዎ ለምን वैसे አይሆንም? भी इस घर में भूख እንደዚሁም बहुत እዚህ ቤት ውስጥ እንዴ በትንሹ እኮ ነው የምትራቢው። कल देखा ना कितना हंगामा ትላንት አይተሻል አይደል ምን አይነት ረብሻ እንደፈጠረች እሷ። ऊपर से धमकी दे रही थी በላይ ደግሞ ስትዝት ነበረ። ድፍረቷ እንኳን አይታይሽም። धमकियों की कीमत जरूर चुकाएगी የዛቸዋን ዋጋማ መክፈሉ አይቀርም። हमने बात नहीं እኔ ከአትሽ ፊት ለፊት ነገሩን መለጠጥ ስላልፈለኩ ነው። ነገር ግን አልለቃትም። वो लड़की बहुत नफरत ያቺ करती ሴት है हमसे በጣም ነው የምትጠላን እኛን። የሄደር ልጅ አይደለች? ሌላ ምን ልንጠብቅ ነው ከእሷ ታዲያ? कभी कभी तो दिल चाहता है አንዳንድ उसको ጊዜ እንኳን बताइए, ልቤ የሚፈልገው ጉሮሯን आतिश ባንቀት። की वजह से रुक जाता በአትሽ የተነሳ ብቻ ነው እንዲህ ቆምኩት። इसी में अक्लमंदी है ይሄ ነው ዋናው ነገር። इतना परेशान मत አንቺ የናክል መረበሽ የለብሽም። እኔ እቆጣጠራለሁ። आ जाओ እሺ ነው። अरे वाह ኧረ በለው በጣም ጥሩ መዓዛ ነው እየሸተተኝ ያለው። दिल चाहता है इस खाने को खाने का। ባይረበኝም ይሄን ምግብ ብላው ብላው ነው የሚለኝ። तुम भी लो ना कुछ አንተ ሙሰዳ እንግዲያውስ हेलो ሄሎ मिस्टर अहमद बात कर ሚስተር रहे አህመድ ኖት እንዴ? हैं मेरा नाम मरजान है የኔ ስም መርጃን ነው። आप शफकत यतीम खाने में एक जने ሸፈት ወላጅ አልባ ማሳደጊያ ስራ ይሰሩ ነበር አይደል? የሆነ ጥያቄ ልጠይቁት ነበር። እንደ አጋጣሚ እዛ አንድ የሆነ ህፃን ልጅ ስለሱ ጉዳይ ማጣራት ፈልጌ ነበር። ጡረታ እስከወጣ ድረስ እኮ ስራ ሰራ ነበር። 5 ዓመት ሆነኝ። ምንድን ነው የምጠይቅኝ? እኔ ልጅ አትሽ የሚባል ልጅ ነበር አሉ። እዛ ያስታውሱታል እንዴ ስለሱ ጉዳይ? አትሽ ነው ያልሽኝ እንዴ? እኔ ምንም አትሽ የሚባል ነገር አላስታውስም። ማለቴ बहुत ही कम लोगों का नाम होता है አትሽ በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው ሊኖሩ የሚችሉ። ድጋሚ ለማሰብ ይሞክሩ እስቲ። ምናልባት ካስታወሱና ሊነግሩኝ ከቻሉ ለእኔ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። በጣም ብዙ ልጆች መጥተው ሄደዋል። ፎቶ ቢኖር ምናልባት ላስታውስ እችል ይሆናል። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ግን ማስታወስ አልችልም። बጣም የድሮ ነገር ስለሆነ ነው። आतिश देखो አትሻየ तुम हो ይሄ እኮ አንተ ነህ። अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो እኔ ፎቶ ካሳየሁት እንዴት ነው ይለዩታል? आपको उसे देखकर कुछ ምናልባት እሱን አይተው እንደው ካስታወሱና እኔም መርዳት ከቻሉ ጥሩ። እሺ ይህን አክል አስፈላጊ ከሆነ እንግዲያውስ እረዳሻለሁ። लेकर आपके ጥሩ እሺ፣ ፎቶውን ይዤ እርሶ ጋር እመጣለሁ። ठीक है እሺ कहाँ आना होगा मुझे የት ነው የምመጣው እኔ? जी बताइए እሺ ይንገሩኝ बताइए मैं एड्रेस नोट कर रही हूँ ይንገሩኝ። እስኪ አድራሻዎትን ልጻፍ። बहुत बहुत शुक्रिया आपका በጣም ነው የማመሰግን እርሶ። मैं आपके पास आ रही हूँ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እርሶ ጋር እመጣለሁ።
ዘህራ आओ बात सुनो मेरी እስኔ ወደዚህ አንድ ያዳምጪኝ። जी असली मैडम አቤት አስሊም መቤቴ፣ አንድ ስራ ስሪ እስቲ። जबरदस्ती एक कॉफी बना ለእኔ በጣም मैं भी बना कर ትኩስና ወፍራም ቡና ይዘሽ ነይ። እሺ ጥሩ፣ አሁን ነው አፍልቼ ይዤ እመጣለሁ። पता नहीं क्यों इस घर में አላቅም ብቻ እዚህ ቤት ውስጥ እንደ የሰላም ተንፋሽ እንኳን መተንፈስ አልተቻለም። जो भी काम करियो छोड़ दो पहले आसली ምሳሌው ስራ ተይውና ለአስሊም መቤታችን ቡና አፊ። बदतमीज ባለጌ क्या आपको कुछ चाहिए मिस मर्जान የምትፈልጊው ነገር አለ እንደ ወይዘሪት መርጃን? आप मुझे कह देती मैं ले आती ለእኔ አጠሪኝም ነበር፣ እኔ ያመጣ ነበር። አስፈላጊ አይደለም፣ እኔ ራሴ ወስዳለሁ፣ ችግር የለውም። ठीक है ጥሩ እሺ። हेलो ሄሎ चिचिक ቼቼክ ልጄ፣ किचन में हूँ अम्मी ኩሽና ነኝ እማዬ። यहाँ आओ जरा እስቲ አንዴ ነይ ወደዚህ። जी जी अम्मी मैं आ እሺ እሺ እማዬ መጣሁ። तुम भी गम का मजा चखोगी አንቺም እንደዚህ አይነት ጥፍጥናን ትቀምሻለሽ፣ የሐዘኑን ጥፍጥና ትቀምሻለሽ። तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो አንተ እንደፈለክ የፈለከውን ያክል ሞክራትሽ፣ እኔ ግን ሁሉንም ማወቅ አይቀርም። ये क्या कर रहे हो ምንድን ነው የምታደርግ? अब कहाँ जा रही हो አሁን ደግሞ ወዴት ልትሄጂ ነው አንቺ? पर नजर አንተ በሁሉም ነገር መከታተል እኮ አይጠበቅብህም። እኔ ደግሞ መልስ አልሰጥህም። तुम्हें बताना पड़ेगा መናገር አለብሽ፣ और तुम बताओगे እናም ትነግርኛለሽ። बताऊंगी አልነግርህም። तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं ባሪያ አይደለሁም። እሺ እኔ የትም ቦታ ብሄድ እሄዳለሁ። በቃ रास्ता छोड़ दो अब मेरे ዞር በላውን ከመንገዴ አልለቅሽም። मुझे पता है कि तुम कुछ कर रही አውቃለሁ የሆነ ነገር እያደረግሽ እንደሆነ። हो कहाँ जा रही हो तुम የት ነው የምትሄጂው? ንገሪኝ። क्या ढूंढ रही हो ምን እየፈለግሽ ነው ያለሽው? मैंने कह दिया है कि तुम्हें እኔ नहीं- ተናግሬ እንዴ አልነግርህም አልኩ። अब रास्ते से हटो አሁን ዞር በል ከመንገዴ ልሂድበት። ልቀቀኝ። እኔን አስሊ अगर आप मरजान के सफर का कोई भी የመርጃንን መንገድ ማንኛውም ጊዜ እንዳያመልጣችሁ የምትፈልጉ ከሆነ አሁኑም ዩቱባችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና የደወል ምልክቱን ተጫኑ። አስሊ ምንድን ነው የሆንሽው? አትሽ! ኧረ ቶሎ ና! ኧረ እርዳኝ እባክህ አትሽ! असली मेरी बच्ची አስሊ የኔ ልጅ! कोई है ኧረ ይሳ ያለህ आतिश जल्दी आओ यहाँ አትሽ! ቶሎ ና እባክህን አትሽ! असली क्या हो አስሊ ምንድን ነው የሆንሽው? आतिश አትሽ! क्या हुआ ምንድን ነው? इंसाफ है कुदरत का ፍትህ ነው፣ የፈጣሪ ፍትህ።
አስሊ እኔ እዚህ ስመጣ ራሷን ስታወድቃ ነበር። አትሽ ቶሎ በል እባክህን፣ ዶክተር ጋር ይዘናት እንሂድ። ቶሎ በል हॉस्पिटल लेकर चला जाइए ሆስፒታል ይዘናት እንሂዳ። असली አስሊ जल्दी करो ቶሎ በል ቶሎ በል። እስቲ ከፊት ለፊት ዞር በል። इसका सर संभालो ጭንቅላቷን ቀስ ብለህ मेरी जान የኔ ህይወት አስሊ आतिश प्लीज जल्दी करो አትሽ እባክህን ቶሎ ሂድ። ፍጠን ቶሎ በል። अल्लाह अल्लाह ወይኔ አምላኬ ምንድን ነው የሆነችው ይህች ሴት? እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እዚህ ቤት ውስጥ ያለምንም ረብሻ አንድ ቀን ማለፍ አይቻልም አይደል? እኔ አትሽን እንደዚህ ሆኖ አይቼው አላውቅም። ግልጽ ነው አንድ ላይ አይደል እንዲያደጉት። मुज़य्यन भी अंदर से पूरी ሙዘየንም ውስጧ በጣም ነው የተጎዳው። कि वो बेरहम ምንድን ነው የምትይ እንዴ? ጨካኝ ናት አላልሽም? እናት ጨካኝ ትሆን ትችላለች እንዴ? እስቲ ንገሪኝ። ይሄን ሁሉን የማውቀው ነገር የለም። ነገር ግን የቀብር ጊዜ ለወይዘሮ መርጃን የተናገረችው ነገር እንዴ እሷ ተንከባክባት፣ ይሄ ነው ሰብአዊነት እንግዲህ። समझ नहीं आ रहा कैसे हो ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ይሄ ሁሉ እንዴት ሆነ? ምንድን ነው ልጄ? ነይ እስቲ ቁጭ በይ። ये पियो थोड़ा सुकून እስቲ ይህን ጠጪ፣ ትንሽ እንደው ትረጋጊያለሽ። जहरा क्या उसे कोई ዘህራ ምን ነው የሆነ ህመም አለባት እንዴ እሷ? नहीं ऐसा कुछ नहीं ኧረ በጭራሽ ምንም ነገር የለባትም። उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा ना ግን ምንም ነገር አትሆንም አይደል? አይ ሁሉም ነገር ደህና ይሆናል። परेशान मत हो አትረበሽ አንቺ። रो मत सब አታልቅሽ እባክሽን፣ ተረጋጊ። बस बेटा बस चुप በቃሽ ልጄ እባክሽን ዝም በይ። डॉक्टर ዶክተር स्ट्रेचर लाओ जल्दी। ስትሬቸር አምጡ እስቲ ቶሎ በሉ። असली አስሊ या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा አምላኬ እባክህ ልጄን ጠብቅልኝ። इसे बचा लो प्लीज እባካችሁ አድኑልኝ ዶክተር። ኧረ ልጄን እናንተ ወደ ውስጥ መግባታችሁን እባካችሁ ውጭ ጠብቁ። असली को कुछ हुआ तो አስሊ ምንም መሆን የለባትም። እኔ በህይወት አልተርፍም። እሷን ነገር ከሆነች मर जाऊंगी मैं እኔ ሞታለሁ። कुछ नहीं होगा। ምንም አትሆንም እሷ። असली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। አስሊ በትክክል ደህና ትሆናለች። እሺ ሙዘየን እናቴ አታስቢ አንቺ። या अल्लाह असली को बचा አምላኬ እባክህን አስሊን አድንልኝ። बैग तो यहीं पर था እዚህ ነበር ቦርሳው። कहाँ चला गया यही የት ሄደ ደግሞ? እዚህ नबर ያየሁት ቦርሳው። जरूर चिचिक या बिन्नास በትክክል የቺቺክ ወይ የቢናዝ ይሆናል። ይቅር ብቻ उसको पता चलेगा እሷ जो कोई भी दूसरों की दर्द से खुश ማንኛውም የሌሎችን ሀዘን አይቶ የሚደሰት एक न एक दिन እሱም አምላክ አንድ ቀን ይህን ሀዘን እንደሚያሳየው अब तुम भी गुजरो इस दर्द से እቺም ደግሞ በዚህ ህመም ውስጥ ታልፊያለሽ፣ ትሰቃየታለሽ። मगर वो बैग कहाँ चला गया ግን ቦርሳው የት ሄደ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा እኔ ሙሉ ቤት ውስጥ እየፈለኩሽ ነበር። እዚህ የምትሰሪያለሽ አንቺ ነርምን? वो मेरी एक बाली गिर गई थी उसे ढूंढ रही हूँ የጆሮ ጉትቻ ወድቆብኝ እየፈለኩ ነው። ቤት ውስጥ የሁሉ ነገር እየሆነ አንቺ ደግሞ የጆሮ ጉትቻ ወደቀብኝ ትያለሽ። ለመሆኑ ነቃ ብለሻል እንዴ ነርሚን? አዎ እኔማ ነቃ ብያለሁ። इस लड़की की कोई እኔ परवाह नहीं ለዛ ሴት ደግሞ ምንም ደንታ አይደለም። ስማ उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल ከእሷ ጋር ምንም የሚፈጠር እንደውም ጥሩ ነው። तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों አንተ ደግሞ ለእሷ ላይ ያክል ምንድን ነው እያሰብክ ያለው? मुझे तो ऐसा लग रहा है እንደውም እኔ እንኳን እንዲህ ይመስለኛል
በጣም ያዘንክ ነው በሷ። አንቺ ይህን ነገር ታውቂያለሽ። እኔ ስለ ሴቷ አዝኛ አይደለም፣ ግን አንቺ ይህ ነገር መረዳት አለብሽ። እኛ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ መሆን የለብንም። በጣም መጠንቀቅ አለብን። እነሱ በእኛ በጣም ተናደዋል። खैर मुझसे कोई काम था तुम्हें ይቅር ብቻ እኔን ፈለግከኝ? መርጃን እየፈለኩ ነበር። እሷን እየፈለክ ነው? እንግዲያውስ አንተ ሜዳ ሆስፒታል፣ በቃ ለምን ትጠብቃለህ? हद है वैसे በጣም በሳው जानते हो इस वक्त हमारे ታውቃለህ፣ በዚህ ሰዓት የኛ ሴት ልጅ ከጠላቶች ጋር አንድ ላይ ሆና እያዘነች እኮ ነው ያለችው። तुम्हें मरजान से वैसे क्या काम አንተ መርጃንን ለምን ፈልጋት ነው? क्या वाले से काम था በካምፕኒ ጉዳይ ላናግራት ነው። ተው በቃ እሺ ይቅር። उस बैग को कहाँ ढूंढूं ቦርሳውን የት አባቴ ልፈልገው? वो ठीक हो जाएगी, फिक्र ደህና ትሆናለች እሷ፣ አይዞ አታስብ። वो बिल्कुल सेहतमंद है በትክክል ጠንካራ ናት እሷ። और वैसे भी እንደዚሁም ደግሞ हार मानने वालों में से नहीं है। የምትሸነፍም ሰው አይደለችም እሷ። डॉक्टर्स वैसे भी अपनी पूरी कोशिश कर ዶክተሮች እኮ በጣም እየሞከሩ ነው ያሉት። ደህና ትሆናለች እሷ። वाकई इतनी रहमदिल हो। እውነትም ይህን ያክል ልብሽ ያዝናል ነው ወይስ ጨዋታ እየተጫወትሽ ነው ያለሽው በእኔ ላይ? असली मेरे लिए बहुत है। አስሊ ለእኔ በጣም አስፈላጊ ሰው ናት። अगर उसे कुछ हुआ तो እሷ አንድ ነገር ከሆነች በጣም መጥፎ ነገር ነው የሚፈጠረው። असली አስሊ भाई ወንድሜ፣ को क्या हुआ है አስሊ ምን ሆና ነው? हाँ डॉक्टर चेक कर रहे हैं उसे। ዶክተር ቼክ እያደረገ ነው። जरूर उन्हीं लोगों का काम በትክክል የእነዛ ሰዎች ስራ ሲሆን አይቀርም። እነሱ ይሆናሉ የሆነ ነገር मैं ያደረጉ። अपनी पूरी कोशिश कर रहा ዶክተር ሙሉ በሙሉ እየሞከረ ነው፣ አታስብ። क्या आप असली के रिश्तेदार हैं የአስሊ ዘመዶች ናችሁ? አዎ። አቤት። उन्हें जहर दिया गया है መርዝ ተሰጥቷት ነው እሷ जरूरी इलाज कर दिया है እና አስፈላጊውን ትብብር አድርገናል እኛ። अब वो खतरे से बाहर है አሁን ከአደጋ ውጭ नाት። जल्द ही ठीक हो जाएंगी वो। በቶሎም ደህና ትሆናለች። आप लोग उन्हें सही वक्त पर ले እናንተ በትክክለኛው ጊዜ ነው የደረሳችሁላት። ምስጋና ይግባህ አምላኬ። እናመሰግናለን። क्या आप बता सकते हैं ሊነግሩን ይችላሉ? किस चीज का था? ምን አይነት መርዝ ነው? अभी कहना मुश्किल है አሁን መናገር አስቸጋሪ ነው። ቴስት አስደርገናል። ሪፖርቱ ሲመጣ ነግራችኋለሁ ምን አይነት እንደሆነ። हजार बार शुक्र है अल्लाह तेरा ምስጋና ይግባህ አምላኬ። ምስጋና ይግባህ። निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ውጭልኝ ከዚህ ጥፊ ሂጅ። ከዚህ የትም ቦታ አልሄድም እኔ። ይሄ ደግሞ የኔ ቤት ነው። አንቺ ነሽ መውጣት ያለብሽ። ሂጅ ከዚህ ብዬሻለሁ። እጅሽን ዞር አድርግ ብዬሻለሁ። ምን ልታደርጊ ነው? ገፍትረሽ ልታስወጪ ነው እኔን? ሂጅ ጥፊ ብዬሻለሁ ከዚህ። यहाँ क्या कर रही हो እዚህ ምን አባት ትሰሪያለሽ አንቺ? አታፍሪም እንደ አንቺ? तो बहुत खुश होगी ना አንቺ እኮ በጣም ደስ ብሎሻል አይደል ዛሬ? ለምንድን ነው የመጣሽው እዚህ? ሂጅ ከዚህ። गलत कर रही हैं आप। ተሳስተዋል። ስህተት ነው እየሰሩ ያሉት። እንደዚህና እኔም ማናገር አይችልም። ልጄን ህይወቴን ልታጠፊ ሞክርሽ አንቺ ነሽ አሳፋሪ ሴት። ሂጅ ጥፊ። ዘይ እናቴ፣ ये जगह मुनासिब नहीं है। ይህ ቦታ ጥሩ አይደለም። कहो यहाँ से चली जाए वरना እሺ ሂጅ በላት ከዚህ። ካለበለዚያ ህይወቷን ነው ማጥፋት ነኝ። चलो अच्छा नहीं पर रखा। गुस्सा कम नहीं होगा। ንዴቷ አይቀንስም። እባክሽን ሂጅ በቃ። እኔ मैं सिर्फ इंसानियत के नाते यहाँ आई እኔ እንደ ሰብአዊነቴ ነበር እዚህ የመጣሁት። करने नहीं। ይህን ሁሉ ለመታገስ አይደለም። እሷ በእኔ ላይ ባደረሰችው ነገር ጥሩ። እሺ በጣም በዛ። हमारी यहाँ भी जरूरत नहीं है। እኛ እዚህ አናስፈልግም። तमीज लोग। እንሂድ በቃ። ጨምላቃ ባለጌ የሆኑ ሰዎች፣ ወራዶች። तुम चली जाओ। በቃ ሂጂ አንቺ አሁን። मैं यहाँ እኔ እዚህ इसलिए आई थी कि किसी ለዚህ को ነበር የመጣው፣ ምናልባት कोई ከጠቀምኳችሁ मदद ብዬ कर सकूं। መርዳት ከቻልኩ ብዬ ነበር። ሌላ ምንም ዓላማ አልነበረኝም። እኔ मैंने सोचा कि अगर मेरी ግን जरूरत हो ያሰብኩት तो मैं እኔ मौजूद हूं। ካስፈለግኳችሁ በቃ አለው ለማለት ነበር። अगर ጥሩ तुम्हें እሺ። जाना चाहिए ነገር ግን አሁን መሄድ አለብሽ።
वैसे भी डॉक्टर ने እንደዚሁ कहा है कि वो ठीक हो ዶክተር እንዳለው ከሆነ ያው ደህና ትሆናለች። मुझे जहर के बारे में बताएं। ስለ መርዙ ጉዳይ እንገሩኝ እስቲ ምን ይመስሉታል? जहर बहुत खतरनाक है መርዙ በጣም አደገኛ ነው። ሪፖርቱን መጠበቅ አለብን። तभी मैं कुछ बता सकूंगा ያኔ ነው መናገር የምችለው። चलता हूँ मैं በቃ እሺ ልሂድ አሁን። अरे मलिक እንዴ መሊክ ये देखो जिन चीजों के बारे में हम बात ተመልከት፣ कर रहे थे ስለዚህ ጉዳይ ስናወራ ነበር አይደል? እሺ ንገረኝ። አንተ ሂድና ይዘና ሁሉንም ነገር። እሺ ጥሩ በቃ አንተ አታስብ። अम्मी ማዬ आसली को जहर दिया गया है। አስሊ መርዝ ተሰጥቷት ነው አሉ። मैंने फोन पर बात करते हुए सुना है। በስልክ ሲያወሩ ነው የሰማኋቸው። क्या जहर? ምን አይነት መርዝ? क्या कुछ खाने से तबीयत खराब हुई? በምግብ ነው እንዴ मैंने तो የታመመችው? सारा खाना ताजा እኔ እኮ बनाया ሁሉንም था। ምግብ ትኩስ ነበር የሰራሁት። मुझे नहीं पता, मैंने तो እኔ बस सुना አላቅማ። है। እኔ እኮ እንዲህ ሲሉ ነው የሰማው። ये जो कुछ भी हुआ है ይሄ इसका इल्जाम እየተፈጠረ लगाया ያለው है ना, ነገር አሁን तो क्या በእኛ ላይ ከተሳበበ ምንድን ነው እሺ मुज़य्यन የሚሆነው? खातून तो हमें दुनिया के लिए ሙዘይን मिसाल እመቤት बनाने እኮ के እንዴ लिए बात ምሳሌ ልታደርገን ውጭ ነው የምታንጠለጥለን። नहीं አይሆንም። सबने वही खाया पिया है ሁሉም ሰው ያን የበላው የጠጣው። አዎ अगर उसे कुछ हुआ है तो यकीन እሷ ሌላ ነገር ከሆነች በቃ በትክክል ምክንያቱ ሌላ ይሆናል። मुझे यकीन है እርግጠኛ ነኝ बिल्कुल በትክክል तुम लोगों में से किसने जहर दिया? ከእናንተ ውስጥ ማን ነው መርዝ የሰጣት ለሷ? बकवास मत करो। ለፍለፋሽን አቁሚ። हम जहर क्यों देंगे? እኛ መርዝ ለምንድን ነው የምንሰጣት ለሷ? तो दुआ करें। እንግዲያው ጸሎት ጸልየዋ። खाना खाने की वजह से तो እናንተ በሰራችሁት ምግብ የተነሳ ሆስፒታል ድረሳ እንዳይሆን በጭራሽ። እንደዚህማ ሊሆን አይችልም። हम सब भी तो किचन እኛ में ही ሁላችንም खाना እኮ እንዴ አንድ ላይ ነው ምግብ የበላ ነው። ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ እንዲሆን፣ ካለበለዚያ መጨረሻችሁ አያምርም እናንተ። बंद करो। በሉሻው ንግግራችሁን አቁሙ። ለአስሊ መቤታችን ደግሞ ሾርባ ስሩና አዘጋጁ። በቶሎ ስትመጣ ትጠጣዋለች። ये तो हमें अपना दुश्मन समझती है। ጭራሽ ጠላቱ አደረገችን እንዴ? ሊገባኝ አልቻለም። የዚህ ቤት ችግር ለምንድን ነው ማያበቃው हमें भी ግን? समझ में नहीं आता እኔም ሊገባኝ አልቻለም። मैं जाकर सामान लेकर በቃ ሄጄ እቃዎችን ይዤ ልምጣ እኔ። अब न जाने क्या होने वाला አላቅም है ብቻውን ምን እንደሚከሰት ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ हेलो ሄሎ हेलो ሄሎ፣ हमारी ही फोन पर बात हुई थी। እኔ ነበርኩ በስልክ ያናገርኩት። እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ፣ ቁጭ በይ። አመሰግናለሁ። जो मैंने तस्वीर भेजी थी आपने देखी? እኔ የላኩለትን ፎቶ አይተዋል? አዎ አይቼዋለሁ። नहीं बार አንዴ ሳይሆን በተደጋጋሚ ነው ያየሁት። እስከ ጠዋት ድረስ ሳየው ነበር። በጣም ሞከርኩ፣ ነገር ግን नाम का कोई बच्चा አትሽ የሚባል ልጅ ምንም ላስታውስ አልቻልኩም። क्या मतलब? ማለት እንዴት? आतिश नाम का क्या कोई አትሽ የሚባል ምንም አይነት ልጅ አልነበረም? नहीं कि उसने नाम እንደዚህማ ሊሆን አይችልም። ስሙን ቀይሮ ነው እንዴ? याद आ गया मुझे አዎ አስታወስኩ። አዎ አስታወስኩ። እነግርሻለሁ። ቆይ አትሽ በጣም ጥሩ ልጅ ነበር። बहुत अच्छा लगता था እኔ እንኳን बጣም ደስ ይለኝ बस ነበር። तुमसे मजाक कर रहा እኔ በቃ እየቀለድኩብሽ ነበር መጀመሪያ። ይቅርታ አድርግልኝ እሺ። देखो बेटी मुझे बस यही ይኸውልሽ ልጅ ይሄን ብቻ ነው ያገኘው እኔ እሺ።
क्या तुम जानती हो इसे? ታውቂዋለሽ እንዴ ልጅ? हाँ देखो, ተመልከቺ፣ ये है आतिश। ይሄ ነው አቲሽ याद आ የሚባለው። गया? አዎ አስታውሻለሁ። እኔ አንቺስ አስታወስሽ? አዎ मेरी मदद करने के लिए እኔን ስለረዱኝ በጣም ነው የማመሰግኑት። कोई बात नहीं ምንም አይደለም የኔ ልጅ፣ बहुत शुक्रिया। तुम्हारा በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አንቺንም። माफ कीजिएगा ታርግልኝ ሚዛይዳ፣ እኔ የሆነ ነገር ይዤ እመጣለሁ። በቃ አስወለውለዋለሁ። ቆይ ቆይ አሁን क्या इत्तेफाक है? ምን አይነት አጋጣሚ ነው? क्या कर रही हो मर्जान? አንቺ ደግሞ እዚህ የምትሰሪያለሽ መርጃን? ምንም አይደለም፣ ወክ እያደረኩ ነበር። मैं जानता हूँ कि እኔ አውቃለሁ नाराज हो मुझसे በእኔ በጣም और तुम्हारा ተቀይመሻል። नाराज बनता भी है। አዎ ቅያሜሽም ልክ ነው። በእርግጥ मैं अपनी गलती मानता हूँ। ጥፋቴን አምናለሁ። እኔ जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं। እኔ ያደረኩት ነገር በሙሉ ማድረግ አልነበረብኝም። ይቅርታ አድርጊልኝ። मैंने जो कुछ किया तुम्हारी እኔ भलाई। ያደረኩት ነገር በሙሉ ለአንቺ ጥሩ ነገር ብዬ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት አልነበረኝም። वादा करता हूँ अब तुम्हें ቃል እገባልሻለሁ ከአሁን በኋላ ምንም አይነት ችግር ውስጥ አልከትሽም። तुम्हें अपनी गलती का एहसास የራስ ጥፋት ታወቀ አይደል? ये काफी है। ይሄ ብቻ በቂ ነው። हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। በጣም ጥሩ ጓደኛሞች ሁነን ኖረናል። ታውቃለህ፣ ይሄ ነው ምክንያቱ። አንተን ይቅርታ ማለት ደግሞ ለእኔ አስቸጋሪ मेरा የሆነብኝ። ट्रस्ट जीतने के लिए तुम्हें የኔ እምነት ለማሸነፍ በጣም ብዙ ለፋ አይደል? ምክንያቱም አተኸው ነበር እምነትን። तुम चाहो አንቺ እንዳልሽው मुझे एक और मौका दे दो। አንድ ሌላ እድል ብቻ ያስጨኝሽ። अब चलो እሺ ነይ እንሂድ። मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ቤትሽ ላድረስሽ። वैसे भी यहाँ टैक्सी मिलना बहुत እንደዚሁም ታክሲ ማግኘት በጣम አስቸጋሪ ነው እዚህ። सोच क्या रही हो मर्जान? ምን እያሰብሽ ነው መርጃን? तुम्हारे बगैर मैं तुम्हारा भरोसा कैसे जीत सकता हूँ? ያለ አንቺ እንዴት ነው ያንቺን እምነት ማግኘት የምችለው? बढ़ाना होगा। አንቺም አንድ እርምጃ ወደ እኔ እኮ መራመድ መቻል አለብሽ። ठीक है। ጥሩ እሺ። ትርጉም በራሴ ተርጓሚ አሊከድር @አሊከድር 2435 ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ።